I win again. I'm here to just yap about my life, which is hal-hal apa aja yang gue kagetin selama gue berkuliah. Karena kan gue semester 1 ya, pasti banyak banget yang udah ketemu hal-hal yang bikin gue kaget, yang bikin gue susah beradaptasi. Dan di sini I will tell you guys everything. Menurut gue, tar gue mau band Lancelot dulu. Oh, udah. Mungkin apa karena gue anak vokasi ya? Ternyata itu beda banget, beneran sebeda itu S1 dengan S Sarjana dan terapan. Karena di vokasi ini gue ngerasa ujiannya tuh bener-bener lu praktek. Kayak kita udah gak lagi kuis-kuis belajar H-1. Itu udah gak ada. Kayak ini tuh kayak kerja kelompok, terus kayak bikin project, bikin film, tapi minus dari ada di sini adalah lo mati kalau lo nggak nemu teman kelompok yang nggak enak. I mean kayak banyak banget dosen-dosen yang kayak ngebebasin kalian buat pilih teman kelompok sendiri. Jadi sebijak mungkin kalian harus milih teman kelompok yang bisa nyimbangin kalian. Jangan sampai kalian ya udah lu go aja. Jadi menurut gue di kuliah ini tuh kalian benar harus bertemu, atau jangan nunggu diangkut. Kalian harus yang cari orang-orang yang menurut kalian berkompeten buat bisa sekelompok bareng. Kalau misalnya kalian pekerja keras atau emang selalu kerja di kelompoknya, pasti bakal ketemu orang-orang kayak gitu juga. Mungkin ada beberapa momen dimana kalian beneran sekelompok sama orang-orang yang gak enak, dan ya udah itu wajar aja karena kan nggak semuanya bakal mulus ya di awal kuliah. Jadi it's totally normal and fine. Karena gue juga suka ngerasa kayak gitu. Ini orang tapi kayak ya udah jalanin aja, mau gimana lagi. Culture shock sama gue di kuliah itu juga di pertemanannya. Banyak orang-orang yang gue rasa kayak kita udah di kuliah tapi mereka tuh masih act like we're in high school. Before say anything yang takutnya gue bukan tipikal orang yang ngerasa selalu bener. Maksudnya kayak enggak lah, gue juga belum dewasa. Maksudnya kayak gue juga banyak hal-hal yang harus gue perbaiki dari diri gue sendiri, and I'm not perfect. Jadi ya juga orang-orang yang justru bikin gue bersyukur gue kayak gini gitu loh. Tapi kayak I'm glad gue juga surrounded by people yang beneran cocok dengan gue dan emang baik-baik. I'm lucky to have my peps. College tuh lingkungannya lebih serem, dan itu bener. Serem tuh bisa didefinisin dari banyak kata ya, tapi serem menurut gue itu banyak orang-orang yang bisa membuat lo ke hal-hal negatif yang membuat diri lu ke arah yang tidak lebih baik. Does that make sense? Gue ngomong apa sih? Yeah, so far college is fun I guess. Walau gue banget misu-misu, tapi yeah, it's fun and I still can survive it. I still have more 3.5 years to survive in my college life, so I can't like complain or anything else. Karena ya, I still have a lot of time to explore and make new friends, make new relation with anyone. Dan so far gue ngerasa akademik gue normal-normal aja, nggak ada orang-orang yang ngomong kayak lu di kuliah bakal ketemu orang-orang yang jahat, lu kirim di drive tugas lu taunya dihapus sama orang ini. So far gue normal banget sih. Bahkan kayak yang bisa dibilang ketua kelas gue, PIC, itu juga baik banget. Kayak dia selalu reminder tugas ini hari ini guys, jangan lupa kerjain. Tugasnya minggu depan ini buat besok, jangan lupa dikerjain, jangan lupa dikumpulin. Kayak thanks for the reminder. Akademik normal sih, walau emang karena gue sosum kali ya, jadi lu harus gampang berbaur dan cari kelompok yang benar-benar bisa lu survive. Tapi ya balik lagi kayak ya udah gue kayak lama-lama mindset gue ya udahlah. Terus setelah pertemanan akademik, romance. I don't think I see any vision of my romance life in my college. For now, I can't see anything. Like it's all blurry in my vision. Like I'm the type of people who just hard to be really close to someone. Dan mungkin kayak gue lagi di fase dimana friends to all is a friends to none, karena gue belum merasa ada bener-bener orang yang cocok dengan gue, yang beneran they get me gitu. Dan it's normal kok guys, gue juga udah di level kayak acceptance gitu. Oh my god, I have the advice to you guys. Jangan dedicate yourself
to certain group atau orang-orang yang padahal lu belum terlalu kenal sama mereka, unless lo beneran kenal sama mereka. Pertengahan November, Desember, atau Oktober itu kayak untuk dedicate yourself to certain group, itu udah oke banget. Apalagi kalau lu udah cari tahu di orangnya gimana dan lu ngerasa cocok banget, itu sangat normal. Tapi untuk di awal, just no. But back again, the more I think about it, I feel like my high school self and my college self, it's like two different kind of people, like the opposite people. Gue pribadi ngerasa gue di SMA itu merupakan orang yang beneran cheerful, like enjoy every moment I have there. Tapi ketika di kuliah ini, mungkin karena emang baru di lingkungan baru, I just feel like to anyone, I don't belong to anyone, anywhere. Which is weird, karena gue udah mau selesai semester 1, tapi itu cuman kayak little talks when I want to sleep. Besoknya tuh kayak gue udah fade away dan lupakan hal itu dan just like living my life like a normal person. I ended up think that ya udahlah, I'm sure I will get my own people. It is kinda sad. Tapi ya udahlah, terus semua juga everything will pass and you will find your own people. In the end of the day, having struggle untuk ngelakuin apa yang lo pada lakuin sekarang itu normal. All you have to do is just trust on yourself and believe that it will pass. Intinya tuh kalian jangan mau ada di lingkungan dimana kalian tuh malah memaksakan diri kalian, which is toxic to yourself, and maybe you didn't realize it until now. Choose yourself before others. 2359 2400 bentar lagi 0000. And I think I need to sleep karena besok gue masih ada tugas-tugas yang harus gue lakuin. Wise. So bye guys, thank you guys for your time. Oh my god, this is my first time yapping.